নুপুরে ঘুঙ্গুর পাতরে নুপুর নুপুরে ঘুঙ্গুর নুপুর মরণ আসিবে মোহন মহিবে মন নুপুরম শোনো শোনো হায় হায় রে নুপুর মরণ ঝোড় পাদরে নুপুর ঘুঙ্গুরে নুপুর পাদরে নুপুর নুপুরে ঘুঙ্গুর নুপুর মরণ ঝোড় আসিবে মোহন মহিবে মন নুপুরম শোনো শোনো হায় হায় রে নুপুর মরণ ঝোড় দিনে সেই মহাদেব পার্বতী সঙ্গন একাগ্রবন শুণ গো মোহন দেই করি মন শুণ গো মোহন দেই করি মন এতনু পুরর এ সভা মধ্যে বুঝাই কহিবে সরসীর সভাগন হায় হায় রে সরসীর সভাগন ପଦ୍ମାସ ନାମରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରେ ଆଉ ଆଉ ଆର୍ଚ୍ଚନା ଆସିଥିଲା ଆମର ଦାଦା ପ୍ରାଚୀ ନାମରେ ସେ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରେ ସେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ କୋଟି ପ୍ରମାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ କାନା କହିବି ମା ମା ପଇସା ଦିଅ ତାରଗো ওর মা মকনে যাব আর মুফলি আনদেনে বলছিল যে নিয়ে আনতি না মুফলি আনদেনে বল কই আনন্দ আমারে মা সমস্তଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରେ ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ କୋଟି ପ୍ରମାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏକ ହରି ବୋଲ এই ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଏ ଆର ବାସ୍ଚରଣଂ ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶ ହେତୁ ହରି ଦଦ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦಂ ଚରଣାର ବିନ୍ଦମ ବୋଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ଦେବେ ଭବ ତୁମେ লবণী বালিকা অঙ্গর অষ্ট রোগী 64 ব্যাধি সব খণ্ডন হয় লবণী মতে টিকে দিও খাইমি খাবা লবণী নেতে তার লবণী নে হবার বরফ কে দেবি যে সকালে 3 দনান লবণী মিলে যাবা কেন বরফ না কর সিগেন
आगो एक दिन शिव पार्वती पुण गरतीर से दुहे मातिले जानो आगो एक दिन शिव पार्वती पुण गरतीर से दुहे मातिले जानो आगो बतास मारी आसिला आगो शिवंकर बाघ छाड़ उड़ाई नेला दे वृषभ पिठी ढांकिला गो मोहन वृषभ पिठी ढांकिला देवदेव महादेव एवं माता पार्वती एकाम्र वन रे बाघ छाल के बिछे देले आओ से माने रति श्रृंगार करे छ गुटे बाघ छाल के ऊपर रखी देले तो बतास बेले पवन 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 से समय रे सुलु सुलु पवन बही आसु छे तो प्रभुंकर बाघ छाल उड़ी करी एंता उड़ी 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 पले जाउ छे उड़ी जाउ छे ऊपर रखितिला बाघ छालटा उड़ी उड़ी जाउ छे तो सेही समय रे वृषभ जिन जगह रे जोगी कर रही छन वृषभ पास के से बाघ छालटा उड़ी जाउ छे उड़ी जाउ छे तो वृषभ चिंता कला इटा बाघ छुआटे मते चेपाबार लागि भाई आसी महादेव रक्षा कर बोली कर महादेवंकर पास के पले जाउ छे आगो डरे वृषभ जे पलाई गला गो शिव पार्वती जही तही मिलिला आगो देखि शिव पार्वती हेले तत्पर आगो ब्रह्म पसिंगला महादेवंकर जे बाघ छाड़ रे पड़िला आगो ढोल ढोल होई गो पीत वर्ण प्राय पीतल नाम पाइला गो मोहन पीतल नाम पाइला वृषभ महादेवंकर पास के जाउछन सेही समय महादेव लज्जित होई कर उठी देले वृषभ जदी हमर श्रृंगारटा देखि दिबा बेले अपमान शिवंकर ब्रह्मटा स्थलित होई कर से बाघ छाल रे पड़ी गला तो जेते बेले बाघ छाल रे पड़ी छे कंसा वर्ण प्राय दिसुथाय मां पार्वती तांको अभिशाप के राजस्वती कंसा हे तो से कंसा के काने कोले जानि छे आगो दिने विश्वकर्मा को डाकी महेश्वर आगो घंटी ए कथा को करे तियार दिने विश्वकर्मा को डाकी महेश्वर घंटी ए कथा को करे तियार आगो वृषभ गला रे गो बांधिले नै किछि दिन सेठारे रहिला तही गो रघुराज ताको नेले आगो रघुराज ठारु गो परशुराम नै जानु घंटी नाम देले गो मोहन जानु घंटी नाम देले ब्रह्म जेते बेले कंसा वर्ण दिसु थाए मां पार्वती अभिशाप के देले जे ई ब्रह्म रुते कंसा हे जाय दिने विश्वकर्मा को डाकी कर से कंसा को गोटे घंटी तैयारी कर सर्व प्रथमे से घंटी को रघुराजा ने दिले रघुराजान को ठारो पहला वृषभ के देले गो तापर वृषभ देले वृषभ ठारो रघुराजा ठारो परशुराम ठारो द्रोण ठारो पाइथिले श्री कृष्ण तो आगो द्रोण ठारू पाई थिले श्री कृष्ण को कंसारी घर को देले नंद नंदन एबा कंसारी घर रुगो बाबू मुही आनी करी नाचू अछि सभा जन नाचू अछि सभा जन सम्मान रखी डमरूधर हंस हंस से ही बापा जने कृष्ण अभिनय
ଭୂମିକା କରୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି ଦୈବ ବିବତ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଦେହର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ତ ଆଜ୍ଞା କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି କେତେ ଗୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ସେହି ବାପାଙ୍କ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଖଣ୍ଡନ ହଉ ବୋଲନ୍ତି ଦେଖବାର ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ବୋଲନ୍ତି ଦେଖବାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେହି ଶନିଦେବ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ବୋଲନ୍ତି ଦେଖବାର ଆଉ ତାଙ୍କ ସେହି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯଦି ଭଲ ହେଇଯିବା ପୁଣି ଥରେ ଏହି ମା ବେଞ୍ଜାରନ ଦଣ୍ଡରୁ ତ ମୁଇଁ ଏକଲା ଆଣମି ବୋଲିକରି ବାପାଟା ବନ୍ଦନା କରିଛ ମା ବେଞ୍ଜାରନ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗର କବାର ହରି ତୋର ଦୟା କଲେ ହରି ବିଶ୍ୱଜିତ ନାମରେ 20 ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କଲେ ସେଇ ମା ଜଗତ ଜନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କର ସପରିବାରକୁ ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକି ହରି ରଖିଥିଲେ ବୋଲ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି କେତୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ସେହି ଶିଶୁ ବଡ଼ ହେଲେ କୌଣସି ପୁଲିସ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ତି ଦେଖବାର ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲନ୍ତି ଦେଖବାର କର୍ତ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ତ ତୁମେ ସେ ଛୁଆକେ ଟିକେ ଆଣିକରି ଆସିବ ଯାହାର ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବିଞ୍ଜାରେନ୍ଦ୍ର ନୃତ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଲା ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ ହିଁ କଂସା ବର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ହେଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତିଆରି କଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୃଷଭକୁ ଦେଲେ ବୃଷଭ ଠାରୁ ରଘୁରାଜ ଠାରୁ ପରଶୁରାମ ପରଶୁରାମ ଠାରୁ ଦ୍ରୋଣ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଠାରୁ କଂସାରୀ ଘରନୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆଣିକରି ପିନ୍ଧା ପୁନ୍ଧି କରୁଛ ଚାଲିଛି ଯେ ମାଇକ ମତେ ଘରକିନା ଧନ ଆହା ଶୁଣି ରାଧିକା ହୋଇଲେ ମୌନ ମଦନ ଆରତେ ନନ୍ଦନ ରାগে କବାଟ পিটিরা খঞ্জার গলি সহিত দেখে ভিতর গলে হাউ ঠরাই বলি বেনি ভুজতলি নারায়ণ নারায়ণ যাই কলঙ্ক পরে বসলে নারায়ণ বেনিয়া টিকে মনি দিনেশ মাঝি কଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି ଆଜି ଇଆଡ଼ସ କେତେ ଗୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାଙ୍କ ସର୍ବ ପରିବାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲନ୍ତି ଦେଖବାର ନେହେରୁ ମାଝି ନାମରେ 50 ଟଙ୍କା ହଣ୍ଡା ଦକ୍ଷିଣ କାଲି ଛତରଗୁଡେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ତି ଦେଖବାର ହରି ହରି ସୀମା ମାଝି ନାମରେ 50 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ପରିବାର ମଣ୍ଟୁ ମାଝି ପରିବାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମାଝି ପରିବାର ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ହୋଇ କବାର